Okay tips sa mga ginahan mo sulod og vlog. So daghang nangutada di ay nako no sa usa nako ka account ug giunsa kuno nako nganong dali ni dahan ang viewers sa akong mga video. So tagahan tikaw og tips, pipila ka tips base ra pud sa akong experience kung nganong nidali og daghan og viewers ang ako ang video. So ang imuhang buhaton palangga, una is magbuhat ka og videos nga kanang engaging. Unsa na engaging kanang mabuhat ka og videos nga ang imong viewers maka-comment sa imuhang videos. Kay if kung mo-comment na sila tapos mag-react sila sa imuhang nga video, na taas kay ang possible nga mag-share sila sa imong video, samot na og ginahan sila sa imuhang video. So base ra sad na sa akong experience, ug naay mulabay nga content creator sa imuhang nga wall, dili sad nimo siya labyan, dapat sad mag-comment sad ka og mag-react didto kay mapansin ka sa uban niya nga mga followers didto. Like for example, og mag-comment ka, so replyan ka sa content creator, dili ka mag-inarte, dili ka magpili-pili og bisag kinsa nga content creator. So base ra sad na sa ako ang experience, likayin ninyo og mahimo ang pagsigi og share post. Magsigi mo og share post kay wala man sad nay kwenta no, walay kwenta og mag-share post ka. So ang it kung possible nga og nadyo kay i-post nga video, dapat imuha nga video. Mao na siya mahatag na ko na tips ninyo para pansin mo ni Meta or kanang gitawag nila og algorithm. Kay para dali kang ma-monetize or dali kang ma-invite ni Meta sa mga video nimo, sa mga sa imong mga videos, dayon maka-earn na dayon ka og money if kung wala pa ka na monetize. Pero og na monetize na ka dira no karon, tanawon ninyo ang inyong dashboard, kinahanglan inyo nang i-up inyo jud na siyang i-set up kay taas kay ang possible nga ma-expire siya, dili na ka ma-invite ni Meta og imo na siyang pasagdan if kung ginahan ka mo sulod og pag-vlog. Base na sa akong na-experience sa ako ang pag-vlog sa usa nako ka account. So maora na sa pagkakaron mga langga, ug nahinaot ko nga naamoy nakuha nga pagtulunan diri sa ako nga video. Pero ginahan ka sa akong video, please like, comment and share para daghan sabta nga matabangan nga mga content creator, puhon-puhon mga langga no. So bye bye.